Yan, so ganito po mag-boost ng post. Punta lang po kayo dun sa page ninyo. Once na nandun kayo sa page nyo, scroll lang po kayo dun sa mga post. Hanapin nyo lang po kung ano yung gusto nyo i-boost. So for example, ito po yung gusto kong i-boost. Yan, may makikita po kayong boost post dito sa lower right. Click nyo lang po yan. Click nyo, may papasok kayo sa isa panibagong page. Then, hayaan nyo lang po itong first is yung goal. Hayaan nyo lang siya naka-automatic. Advantage plus creatives. Hayaan nyo lang po yan. Sa button na shop now, marami po ito, no? Pero piliin nyo yung shop now. Then, ang ilalagay nyo po is yung Shopee.ph. This is Jemarie Sebastian. Ipo-provide na lang po namin yan. Then, scroll down. Dito sa additional contact method, click nyo lang po yung none. Yan, stay nyo lang sa none. Then, special category, naka-off lang po dapat yan. Dito naman sa advantage, sa audience pala, mag-create kayo ng new audience. Yan, click nyo lang yan. Nasa sa inyo kung tatitlean nyo po, lagyan nyo Wise Cleaner. Yan. Then, click nyo po itong women. Then, click nyo 25 sa each bracket, no? 25 to 50. Ay. 50 years old. Yan. Tapos, sa baba, stay nyo lang po siya sa Philippines. Dito sa detailed targeting, select lang po kayo ng 3 to 5. More on business and entrepreneurship. So, dito po, small business. Meron ko suggested sa akin eh. So, business. Then, kung wala po kayong makita, type nyo lang po, business. Yan, may lalabas na po dyan. Yan, 3 to 5 lang po. Pili kayo. Then, kuwari, sa soap naman. Gusto nyo ilagay ng soap industry. Yan, soap, toiletries. Yan. Then, entrepreneurship, pwede rin po. 3 to 5 is okay na po. Then save audience. And once na save audience, scroll down nyo lang po. Then may makikita kayo dito duration, days, lagay nyo po 30. Tapos dito sa budget, gawin nyo po siyang 350. Ito is daily budget po to. So lalabas for 30 days is 10,500. Nandito po makikita. Ayan. Dito sa advantage plus placements, hayaan nyo lang po siya naka-on. Then dito, mamimili na kayo kung ano yung gagamitin yung payment method. Kung wala po kayong card, click nyo lang po itong change. May makikita kayo ditong iba-ibang way na magbayad. So most likely Gcash po kung wala kayong card or Paymaya. And so kung Gcash po yung gagamitin nyo, click nyo lang po yan. Then click nyo yung next. Then mag-enter na kayo ng amount. Then yung number nyo, kung hindi pa nakakabit yung number nyo, malamang i-enter din po dito. So once na okay na po yun, yung gagamitin nyo pang bayad, click nyo lang po itong publish sa lower right. Once na maklik yung publish at wala namang problema, i-check na lang po yun ni Facebook, and after nyo lang ma-check, i-notify po kayo na naka-boost na yung post. Yun lang po. Salamat.